नमस्कार मो चैनल को आपन को अनेक अनेक स्वागत। आपण तो बहुत प्रकार अंडा तरकारी बनैकी खाइथिबे। एई उपाय रे थरे बनैकी खांतु बहुत ही टेस्टी लागे खाइबारे आ बनैबाक भी बहुत इजी। एथिरे एथिपाई मु नेइची गोटे कप कोरा नडिया, किछि कटा हेइथिबा पियाज, कटा हेइथिबा रसुण, कंचा लंका, आउ एठी नै जाइछि काटिकी धनिया पत्र, आउ किछि आमे गुंड मसला दबा जेमिति कि हमर रेगुलर घरे रोषेई हुए सेमती मसला, लूण स्वाद अनुसार देदबा। तापरे दबा हळदी गुंड, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा गुंड। आमे आपण हमर क्वांटिटी को देखिकी हमर मसला भी नबा, किछि गरम मसला, आउ एठी मु नै जाइछि किछि धनिया गुंड, आउ गोटे अंडा। हाँ आमे ए तरकारीटा गोटे अंडारे ही बनेबा। आपणकर जदि अंडा कम अछि आपण केमिति चिंता करूछंती केमिति रोषेई करिवे तो आपण एई उपाय रे बनेइकी देई परिबे। 4 रु 5 जनଙ୍କୁ आपण बनेइकी देई परिबे। एई तरकारी बहुत ही टेस्टी लागिबो। गोटे अंडा नेइछि आउ टिके बाइंडिंग पई नेइ जाइछि मु 2 टेबलस्पून मैदा। मु एठी अंडा तरकारी 4-5 जण खाइला भलिया बनौछि सेति मु एई परिमाण रे ही नेइछि। आपण जेते जण खाइला भलिया बनेइबे सेई परिमाण रे ही आपण जिंस नेबे। आ अंडा मोर एठी गोटी अंडा रे ही हेइ जाइछि। आ मैदाटा भी भलसे बाइंडिंग हेइ जाइछि। एठी आमे जम्मा भी पानी दबानी। गोटे प्यान रे तेल नेइकी ताको मु एमती पकोड़ा टाइप रो एमती छोट छोट करके मु छाणी दउछि, जोटा कि आपण कम तेल रे भी करि परिबे। मु एठी भी बेसी तेल नेइनी, खाली जस्ट टिके छाणी ହେଲା भलिया नेइछि। एपट सेपट करिकी बाहर दबा कला भलिया आको आमे भल से छाणी दबा। एठी मु गोटे थरकरे प्यान रे जेतिकी जागा होउछि सेतिकी नेइछि। मोर एठी 6 टी जागा हला तो आउ किछि रहि गला जोटा कि मु नेक्स्ट थर भल से करिवि। एठी मु भल से एपट सेपट करी ताको छाणी दउछि जेमति लाल लाल हेकी छाणी हे जिवो। आ एइटा को आमे तरकारी बनेबा। देखंतु एठी भल से छाणी हे जाइछि। दी पट साइड भल से हेइ गला परे ताको आमे एबे गोटे गोटे करी बाहर करदबा। आपनको एई रेसिपीटी भल लागिथिले आपण भिडियोटी को निश्चय गोटे लाइक करंतु। आउ चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब भी गोटे करि दियंतु। देखंतु एठी मु बाहर कर देछि सबतक। मोर एठी जेतिकी मु बनेइथिली तादरे 12 टी हेइछि, जोटा कि 4-5 जण आराम से खाइ परिबे। एठी मु तरकारी बनौछि। तरकारी रे तेल रे जेतिकी तेल थिला तादरु मु बहुत सारा तेल थिला तो अधा ताको मु काढी देइछि। आउ अधा तेल रे मु एठी तेजपत्र, गोटा मसला किछि नै जाइछि, जीरा टिके नै जाइछि। जीराटा भल से फुटी सारला परे एठी मु काटिकी रखिथिबा पियाज पकेइ देइछि। ଆଉ ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ଯାଏ ତାକୁ ଭାଜିବା। ପିଆଜଟା ଏମିତି ଟିକେ ସରୁ ସରୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିକି ନେଲେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଚାରିଆଡିକି ହେଇଯିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ କମ୍ ଥିଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ବି ଆପଣ ପିଆଜ କାଟି ପାରିବେ। ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି ପିଆଜଟା ଖାଲି ଆମେ ତରକାରୀରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିବା। ଏମିତି ବି କାଟିଲେ ଆମର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେଲା ଯାଏକା ଭାଜି ଦଉଛି। ଏପଟେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେପଟେ ମସଲା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଜିରାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ମୋର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସରିଯାଇଛି ତ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଜିରାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଜିରାର ପେଷ୍ଟର ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରେଗୁଲାର ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ତ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ କଲର ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଲସେ ତରକାରୀରେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ନେଇଛି। ଆଉ ଜିରା ତ ମୁଁ ବାଟି ଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ମସଲା ନେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେ। ଏଠି ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଟମାଟୋକୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇଛି। ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦବା। ଟମାଟୋ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ଜରିଗଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏପଟେ କାଟିକି ଆଉ ସିଝେଇକି ଆଳୁ ରଖିଥିଲି। ଏଠି ସିଝା ଆଳୁ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ବି ନେଇପାରିବେ।
ମୁଁ ଏଠି ସିଝା ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏଠି ଆଳୁଟା ଭଲସେ ମସଲାରେ କୋଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ କଷି ବି ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ସିଝା ଆଳୁଟା ନେଇଛି ଟିକେ କଷିଲେ ବି ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ତା ଭିତରକୁ ମସଲାଟା ଭଲସେ ଭେଦିଯିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ତେଲ ବି ଛାଡି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଥିଲି, ଗରମ ପାଣିର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ତରକାରୀରେ ଆପଣ ଜାଣିବି ଥିବେ ତରକାରୀରେ ଗରମ ପାଣିର ୟୁଜ୍ କଲେ କଲର୍ଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମସଲାରେ ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ। ଗରମ ଯେହେତୁ ପାଣିଟା ଥାଏ ତ ଫୁଟିବାକୁ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ଲାଗେ। ଏଠି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟା 1 ମିନିଟରେ ହିଁ ଫୁଟିଗଲା ଭଲସେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ପକୋଡା ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ଅଣ୍ଡାର ତାକୁ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଟିକେ ନରମ ବି ହେଇଯିବ ତରକାରୀରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ସିଓର ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବେ ତ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ତା ଉପରେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଆପଣ ରୁଟି, ଭାତ, ପରଟା ଯୋଉଥିରେ ବି ଚାହିଁବେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇଟା ସିଓର ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖୁଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।